आसंतु शुणिबा अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 121तम भाग। प्रयोजना सुहास मोहंती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राजा पुरंजन जोगरे निमग्न रही मृत्युवरण कले। राणी चिताग्नि प्रस्तुत करी स्वामी को सेथिरे सुआई दे निजे मुखाग्नि देले एवं स्वामी को चिताग्नि रे प्रवेश करने को जिबा बेले एक अद्भुत ब्राह्मण पहुंची तांको आत्माहुति न देबाको उपदेश देले। नारद प्राचीन बरही को बुझाई देले जे पुरंजन ही पुरुष, अज्ञात सखा ही भगवान, देह हेउची पुर, एहार अछि नवद्वार। नारी बस हेले जीव नाना दुख पाए। काल दुहिता अर्थ जरा, जवन अधिपति ही मृत्यु। जी यज्ञादि कर्म करे और श्रीहरि पाद पद्म निजको समर्पण करे से भवसागर तरी जाए। नारद उवाच मनटी सुख दुख दाता हे पाप पुण्यर करता। मनहु कर्ता आर नाही इंद्रिय गुण अर्थ कही। मैत्रेय उवाच से जे प्राचीन नृपवर मुनिंक भये छन्नातुर। एकाग्र चित्ते महाराज भजिले हरि पदाम्बुज। से हरि चरण प्रसन्ने गामिले वैकुंठ भुवने। कहई विप्र जगन्नाथ मैत्रेय विदुर चरित। कहई विप्र जगन्नाथ मैत्रेय विदुर चरित। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन बहिर्नारद संवादे नाम 39 मैत्रेय उवाच शुण विदुर सुचेतन तदन्ते जे वर्ण विधान। से पिता वाक्ये हुई तोष तप साधने भाई दश। बाटरे भेटिले ईशान से तांकु देले दिव्य ज्ञान। से दीक्षा पाई 10 भाई समुद्रे प्रवेशिले जाई। बुड़िले समुद्र मध्यरे तपसाधिले निराहारे। तदन्ते देव नारायण दर्शन देले तत्क्षण। ताहांकु देखी 10 भाई चरणे प्रणमिले जाई। संतोषे तांकु दामोदर कहन्ति वचन मधुर। भगवान उवाच
ସେମାନେ ନ ପାଇବେ ଖେଦ ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ପାଠ କରି ମୁଁ ତାରେ ଦେଇ କାମ୍ୟ ବର ଶୋଭନ ହେବ ମତି ତାର ଯେ କନ୍ୟା ବିବାହ ହେବ ତୁମ୍ଭେ କହିବା ତାର ଜନ୍ମ ଏବେ ଶୁଣ ହେ ନୃପତି ନନ୍ଦନେ ସେ କଣ୍ଡୁରୁ ଶୀତ ପବନେ ତପ ସାଧନ ମୋକ୍ଷ ଆସେ ବସି ନିର୍ଜନ ଘୋର ଦେଶେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅନୁସରି ଅଇଲା ଏକଇ ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ସଙ୍ଗତେ ମୁନିବର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମେ ସୁବିଚାର ବଞ୍ଚିଲେ କାମ ଭୋଗ ତୋଷେ ଅଜ୍ଞାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସେ ତାହାର ଗର୍ଭେ ଏକ କନ୍ୟା ହୋଇଲା ରୂପ ଗୁଣେ ଧନ୍ୟା କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ତକ୍ଷଣେ ଗଲା ନିଜ ପୁରୀ ସେ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା ସାର ତା ଅନୁରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ବର ଏଣୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଦଶ ଭାଇ ସେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯାଇ ସେ କନ୍ୟା ତୁଲେ ସୃଷ୍ଟି କର ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ସକଳ ଘଟେ ମୋ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମୋର ଭକତି ଲଭନ୍ତି ସେ ଆର କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ମାୟା ମୋହ ଚିରେ ଦୁର୍ଜୟ ବନ୍ଧ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ମାୟା ମୋହ ଚିରେ ଦୁର୍ଜୟ ବନ୍ଧ ସ୍ନେହ प्रचेत गण उवाच नमस्ते प्रभु नारायण अशेष दुःख निवारण हेमंत प्रभु जेश्वर श्रीपादे आम्भ नमस्कार तुम्भे विशुद्ध शांत रूपे बस निर्मल मन कूपे भो प्रभु तुम्भे भगवान ये दया करी बके आन आम्भंकु ए रूप देखाई दूरित खंडी लगोसाई ए रूप करे जे दर्शन से दुखे नुहंती भाजन बुझिलु तुम्भे दूरे रह हृदय पद्मे गुप्ते था तुम्भ विभूति अंत नहीं एणु अनंत नाम कही ଶୁଣିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 121ତମ ଭାଗ। ଏ ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ଶରତ ନାୟକ, ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ବେଦର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଶାନ୍ତିର ମହାପାତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।